नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. समाजाक चड समावेशी, शांती, भलायकेन भरिल्लो आनी मुल्याचेर आदारिल्लो करपा खातीर भारत सरकार जायतीं पावलां मारता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हणलां. ब्रह्मकुमारीच्या वर्सुकी मेडिटेशन फॉर ग्लोबल युनिटी अँड ट्रस्ट ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यात त्यो उलयताल्यो. भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने स्वदेव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है. आज जब विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है. इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा. उपरांत तांणी लखनौत जाल्ल्या भारत स्काउट्स आनी गायड्सच्या हिरक महोत्सवी समारोप सुवाळ्यात वांटो घेतलो. विकसीत भारताचो मार्ग देशांतल्या लोकांच्या एकचारात आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाच्या 550व्या वर्सपूर्ती निमतान आयोजीत कार्यावळीत तांणी आयज 77 फूट उंचायेच्या श्रीरामाच्या पुतळ्याचें अनावरण केलें. तशेंच खाशेले टपाल तिकीट आनी स्मारक नाणे जारी केले. भारत का रास्ता एकता से होकर जाता है. जब समाज जुड़ता है, जब हर क्षेत्र हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है, तभी राष्ट्र बड़ी छलांग लगाता है. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ का प्रमुख ध्येय लोगों को जोड़ना, मन को जोड़ना, परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु बनना. इसलिए विकसित भारत की यात्रा में ये मठ एक प्रमुख प्रेरणा केंद्र की भूमिका में भी है. मजगतीं गोंय एक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र करतले. पर्तगाळची मठवास्तू ही तातूंतली मुखेल आकर्षणां आसतली अशें गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कर्नाटक उडुपींतल्या श्रीकृष्ण मठाक भेट दिवन प्रार्थना केली आनी लक्षकंठ गीता पारायण कार्यावळीत वांटो घेतलो. तशेंच श्रीकृष्ण गर्भगृहा मुखार आशिल्ल्या सुवर्ण तीर्थ मंडपाचें उक्तावण केलें आनी कनकदासाच्या पवित्र जनेलाक कनक कवच समर्पीत केलें. आयज भारत संवसारीक विचार मंथनाक दिका दाखोवपाचें काम करता. भारत पॅसिफीक आनी ग्लोबल साऊथ देश भारताक एक विश्वासपात्र भागीदार म्हूण पळयतात अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हणलां. तांणी आयज चाणक्य संरक्षण संवादात उलोवप केलें. We carry with the new theme of this dialogue, reform to transform, Shashakt, Surakshit and Viksit Bharat. It urges all of us to view reforms as a driver of the national strength, national security and national transformation. भारतान सदांच शांतताय आनी संवादाचेर विश्वास दवरला अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. When it comes to our sovereignty and the security of our people, we do not compromise. Our armed forces have shown again and again that they are capable and ready. कितल्याशाच देशांवांगडा केल्ल्या मुक्त वेपार कबलातीक लागून देशांत वेवसाय आनी गुंतवणूक वाडपाक मदत जाल्या अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हणलां. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या फिकीच्या 98व्या वर्सुकी सादारण बसकेंत तांणी उलोवप केलें. भारत हे संबंदी अमेरिके सयत 14 गटदेशां वांगडा उलोवणी करता. जागतीक कंपनींनी भारतांत $100 अब्ज गुंतवणूक केल्या. हाचेर भर दिवन तांणी संशोधन आनी उदरगतीची घटमूट चौकटी आनी उद्देगीक सहभागाचो उलो मारलो. मजगतीं प्रस्तावित युगेन भारत संग्रहालया सयत संस्कृती आनी पर्यटन संबंदीत प्रकल्पा खातीर अर्थसंकल्प वाडोवपा खातीर सरकार वावुरता अशें संस्कृती आनी पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी ह्या वेळार सांगलें. जलजीवन मोहिमे वरवीं देशभरांतल्या 15 कोटी गांवगिऱ्या घरांक उदकाची जोडणी मेळ्ळ्या अशी माहिती जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी दिली. नवी दिल्लीत सुजलाम भारत शिखर सभेक संबोधित करतना तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत की कल्पना 2047 तक की है, उसको अगर सार्थक करना है तो उसके पहले सुजलाम योजना को सार्थक करना पड़ेगा. जो हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या किसानों की है, उसको सेम प्लेटफॉर्म पर लाना और उसके अंदर एक काम सुजलाम की ये सफलता के ऊपर आधार रखता है. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन फुडल्या म्हयन्याच्या 4 तारखेक 23व्या भारत रशिया वर्सुकी शिखर सभे खातीर 2 दिसांच्या भारत भोंवडेर येतले. ह्या वेळार ते प्रधानमंत्री मोदी वांगडा उलोवणी करतले. बंगालच्या वायव्य खाडीत तयार जाल्ल्या दित्वा चक्रीवादळाक लागून देशाच्या उदेंत दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी 1 डिसेंबर मेरेन उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. सोमारा मेरेन ह्या वाठारांतल्या नुस्तेमारांनी दर्यांत वच्चे न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. मजगतीं दिल्ली NCRांत हवेचो दर्जो सामकोच वायट श्रेणीत आसा.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.